ఓకే థ్యాంక్ యూ. భగవద్గీత గీత ఐశ్వర్య మైక్ సరిగ్గా ఇలా పట్టుకొని చెప్పాలి. నేను పట్టుకుంటా. ఓకే. భగవద్గీత జ్ఞానయోగం చతుర్థాధ్యాయం శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవాన్ మౌర్యయం इक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्ता इमं राजर्षयो विदुः सकाले महता योगो द्रष्टा परन्तपा स एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः बद्धोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म निवस्वतः कलमेतद्विजानीय प्रमादो प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन कान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्मदयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रत्यनिष्मामधिष्ठाय सम्भवामि युगे युगे मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परिज्ञानाय साधूनां विनाशाय चतुष्टुतां धर्मसंस्थापनाय सम्भवामि युगे युगे. కృతిక్ కృతిక కృతిక ఏ కృతిక్ కృతిక్కే కానీ ఏ కృతిక్ చెప్పు. బాలభానునా? ఆహా, స్టార్ట్ చేస్తావా? చెప్పు మరి. श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञानयोगं चतुर्थाध्यायं श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् इमद्वाहनने प्राह पनुरिक्ष्वाकवे प्रति एवं परम्परा प्राप्ता इमं राजर्षयो विदुः सकाले महता यो
అయ్యి బాబోయ్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. గో నెక్స్ట్ యూకేజీ. సాయి ఏ సాయి సమన్వయం నువ్వు పట్టుకో ఇలా తిరుగు. చెప్పు. శ్రీమద్భగవద్గీతా జ్ఞానయోగం చతుర్థాధ్యాయం. శ్రీభగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వినస్వామనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వా కవే బ్రవేత్ హీమం పరంపరా ప్రాక్త మిమం రాజిష్యయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టః పడంతప స ఏవాయం మయా తేజ్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః భక్తోऽसि वे सखा चेति रहस्यम् एकदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ततमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामात्मानया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ओम शांति शांति शांति. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. యూకేజీ. యూకేజీ పేరేంటి నాన్న? పేరు సాయాష్. సాయి ఆశ్రిత్. నువ్వు బాలబాలు నేనా? చెప్పు, స్టార్ట్ చేయను. श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञानयोगं चतुर्थाध्यायं. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विनस्वामनदे प्राह मनुरिच्वा क्रवे ब्रवेत् एवं परम्परा प्राप्तं मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेजा योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि वे सखा चेति रहस्यं चेतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम्
యూకేజీ. నీ పేరేంటి నాని? రిజిత్ కుమార్. అమ్మ రిషిత్ కుమారా? నువ్వు బాల్బానునే. యూకేజీనా ఎల్కేజీనా? యుకేజీ. యూకేజీ. రిషిత్ కుమార్. ఓకే, స్టార్ట్ చేయనన్న. శ్రీమద్ పరమగీత ప్రాణయోగం దాచార్యం శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్పతే యూఢం ప్రోతపానమప్రయం వినస్వానమయే ప్రావా మనురిత్వా పరే ప్రభి ఏవం పరం ప్రాప్తం ఇమం రాజసయోయిదు సతాలేభి మమత యోడో నస్తప పరంతప సయేవాయం మయా తేజ యోడవ ప్రోతవ పురాతన భక్తోసి మే సతా చేతి రహస్యం తే తదుత్తమం. అర్జున ఉవాచ పరం బపతో జన్మ పరం జన్మ ఇవ తదమేవామి జానీయ ప్రమాదో త్రోతవానితి. అర్జున ఉవాచ శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వనిమితాతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తానయం వేద సర్పాణి నత్వన్మేత పరంతప అజోపి సన్నవేయాత్మా ఈశ్వరోపి ప్రతురిత్మరిత్రాయ సంభవాని యుతే యుతే. సంభవామ్యాత్మమాయయా సంభవాత్మమాయయా యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ వాణి యుతే యుతే. ఓం శాంతి శాంతి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. యూకేజీ. నీ పేరు చెప్పు ఫస్ట్. భార్గవ్ సాయి. భార్గవ్ సాయి. చెప్తాం. ఎల్కేజీ భార్గవ్ సాయి. ఏ స్కూల్ మన స్కూల్ ఏంటి? ఎల్కేజీ. స్కూల్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్కూల్. ఏ స్కూలు? ఫస్ట్ స్కూల్. ఫస్ట్ స్కూలా? ఏ స్కూల్ ఫస్ట్? బాల్బాను. బాల్బాను స్కూలా? నిజంగా నువ్వు డిఏవి కదా? చెప్పు, స్టార్ట్ చేయి. శ్రీ భగవానువాచ ఇవం వివస్టతే యోగం ప్రోతవానమవ్యయం ఇనస్తమనమేవాః మనులిష్టా కవే భవేత్. నువ్వు అటు చూడొద్దు. ఇవం ఫలం ఫలాప్తార్థం ఇవం లాగస్తయోగితుః సకాలే దేహమతత యోగో నష్ట పరం తప సేవాయం మయా తేజ ప్లోతః పులాతన భట్టోసి మే సకా లాసం హేతుదుత్తమం. అర్జునం వాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్టత కదవేత్తట్టి జానేయ ప్రమాదం లోటవానితి. శ్రీ భగవానువాచ భూని మే సదితాని జన్మ విదువచారిణ తానేహం వేద సర్వాణి తత్వం వేద పరం తప అజోపి
योऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीक्षलोऽपि सन् प्रकृतिं समधिष्ठाय तं भवानित्मायया यदा यदा हि धम्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानादि धम्मस्य तदत्नादं सृजाम्यहं परित्राणसाधूनां विनाशाय सद्कृत धम्मसंस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे. అయిపోయిందా? క్లాప్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇదిగో ఇక్కడ కూర్చో, వెళ్ళి ఇక్కడ కూర్చో ఈ అన్నాళ్ళ దగ్గర. గో నెక్స్ట్. పేరమ్మో నీది? గిరీష్. ఉండు గిరీష్, నువ్వు మరి బుజ్జిగా ఉన్నావు గిరీష్, అసలు కనపడవు గిరీష్. చెప్తావు గిరీష్? గట్టిగా చెప్పు. గట్టిగా చెప్పు. శ్రీ భగవాను వాచ శ్రీమద్ భగవద్గీత జ్ఞానయోగం చతుర్థాధ్యాయం. శ్రీ భగవాను వాచ ఏవం వివస్వతే యోగం ప్రోతపాద అమవ్యయం వినశ్వాత్మన విప్రాహ మనురిక్ష్వా కవి ప్రవేక్ ఏవం పరంపరా ప్రాప్త ఏవం రాజర్షయో విదుః సకాలే దేహమాత యోగోష్ణస్త పడంతప సైవాయం మయా వేచ్య యోగః ప్రోక్తః పురా నరః బద్ధోషిభిः సకాచేత్తి రహస్యం హేతదుత్తమం అర్జునం వాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ హివశ్వతః కథమేతా విజానీయం ప్రమాత్వ ప్రోతవానిది. శ్రీ భగవాను వాచ బహూనిత్మ ఏతాని జన్మాని తవ పార్జున పాండ్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేద పరంతప అజో అజోపి సన్నవయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యత్మయాయ యదా యదా నిసన్మస్య జానిత్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదత్మానం సృజామ్యహం పరిజ్ఞానాయ సాధూనాం వినాశాయ చతుశ్రుత ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామ్యత్మయా భవామి యుగే యుగే. సంభవామ్య యుగే యుగే. ఓం శాంతి శాంతి. ఓబో, వెరీ గుడ్. నీ పేరేం చెప్పు ఇంకోసారి నాకు. గిరీష్. గిరీషా? వెళ్ళు గిరీష్, గో. అక్కడ కూర్చో వెళ్ళి. నాన్న నీ పేరేంటమ్మా? పితిక్. కృతిక్. ఎల్కేజీ ఏనా నువ్వు కూడా? అవునా? ఏం పేరు? ఏ స్కూలు? కృతిక్. ఏ స్కూల్ నాన్న? ఎల్కేజీ. ఎల్కేజీ స్కూలా? బాలువానునా స్కూలు? శ్రీమద్ భగవద్గీత జ్ఞానయోగం చతుర్థాధ్యాయం. శ్రీ భగవాను వాచ ఏవం వివస్వతే యోగం ప్రోతపాదమహం వినాశాయ మనురిక్ష్వా కవి ప్రవేక్ ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఏవం రాజర్షయో విదుః సకాలే మనౌత యోగో నాస్త పరంతప సయేవ
अपरं भवतो जन्म परं जन्मैव सत अतते तत्तिदानीय अमातो नोतु वान्दिति श्रीभगवानुवाच एवं बहूनि मे अधीतानि जन्मानि बहुचार्जुन नानि हम्बे सर्वाणि न त्वं वेदः परन्तप अजोऽपि सन्नं यात्ममूढानाईश्वरोऽपि सन् वाक्कुदिष्मामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया मायया यदा यदा निदेवेच्च गानन्मपति भारत यच्युच्चारानुते वच्छ अनात्मन् उचातेहं परिज्ञानाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृत फलसम्मामलादाय सम्ममतु युगे శుభో. వీడి పేరేంటి రమ్మ నీ పేరేంటి చెప్పు ఫస్ట్ లక్ష్మీ ప్రణవి లక్ష్మీ ప్రణవి రాయండి స్టార్ట్ చెయ్యి శ్రీ భగవద్గీత దానయోగం చతుర్థాధ్యాయం శ్రీ భగవానువాచ ఇవం వివశ్యతే యోగం భూతవారహమారుర వినశ్శానః దేవాః మరులేశ్వ కవే భవేత్ ఇవం పరంపరాతాతం ఇవం వ్యాజస్య యో విదుః సకాలేనేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప సవేవాయ మయా తేజ యోగః భూతః పురాతనః పత్తోషి మే సకాచేది లగస్య ఏకరుత్తమం అర్జున వాచ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवश्यतः कथमेतत्तुजानीयं तमतो भूतवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे प्रतीतानि जन्मानि तपसार्जुना तानि हम्बेति सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नमोयात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सत् पतुतिं क्षाम दिशाय सम्मवायात्मवाय यदा यदा कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानः धर्मस्य तदन्माल सुशान्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्मं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ప్రసాద్ గారు మీరు ఒకసారి ఇట్టండి ఇట్రామ్మా టికెట్ లడ్డి లిఖిత్ రెడ్డి ఏ స్కూల్ అమ్మా నువ్వు? ఆర్కే సెంట్రల్ ఆర్కేనా? ఎల్కేజీయేనా? చెప్పు స్టార్ట్ చేయి ఓం శ్రీమద్భగవద్గీత హరాచతో జోజాయః జ్ఞానసన్యాసయోగः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहमव्ययं विवज्वाननवेभ्यः मनुलीश्वकवे ब्रवीत् एवं
परम्परा प्रातम् इमं व्याजल्तयो विदुः सकले नेहमहता योगो नैष्ट वरेन्दपं तपेम्नायं मया तेज्या योगप्रोत पुनातनः भक्तो श्रीमे सकाशेति राज्यं हेतदुद्धवे स एवं मया तेजा योगा प्रोता पुनातनः भक्तोऽसि मे सकाशेति लास्यं हेतदुद्धवम् अर्जुनुवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया प्रमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे यतीतानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्विहात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं वामधिष्ठाय सम्भवाम्यमायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तद्वतः यक्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन మన క్లాస్ ఏంటి ఏం పేరమ్మా ధన్విత ధన్విత బాలబానునేనా చెప్పు श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञानयोगं चतुर्थाध्यायं श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विनश्वान्मनदे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहमहता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेजा योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेदि रहस्यमेकदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम्
एवं योगेति तत्त्वतः चित्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मा उपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहं मम मत्तां तु मत्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः सिद्धिं अजन्दतिह देवता क्षिप्रं हिमालुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मच चातुर्वर्ण्यं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽपि जानाति कर्मभिर्यसपद्यते एवं यात्मा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्माण तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र बोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि येन त्वं मोक्षसे शब्दात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वेरी धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैः देवताः क्षिप्रं हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मण्योऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यविप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. పేరేంటమ్మా? జోష్నవి. అమ్మా కే జోష్నవి. 4th క్లాసా? కే జోష్నవి. అది తిరిగి మొదలు పెట్టేసి. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః.
श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तः परं तप अजोऽपि संयव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वसः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्मानुलिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षशेषुभात् कर्मणोऽपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः।
विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वामनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्टपरन्तप स एवायं मया तेद्य योगप्रोतपुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुद्धमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विचारणीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेदथ परन्तप अजोऽपि सन्नवेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममय्ययं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रित बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यदा माम प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्ये पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिरभवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता ताते कर्म प्रवेक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो अपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्ये न कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ति कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानादिदग्ध कर्माणां तमाहुः पंडितां बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैवे किञ्चित् करोति सः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। నెక్స్ట్ వి గౌరవ్ ఈ గౌరవ్ ఏ స్కూలు? బీవీకే హై స్కూల్ బీవీకే బీవీకే స్కూల్. 1 minute గౌరవ్. హై స్కూల్ విశాలాక్షి నగర్. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ చతుర్థోధ్యాయః. జ్ఞానకర్మ సన్యాసయోగః. శ్రీభగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్ ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో
नष्टपरन्तप स एवायं मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः। ॐ तत्सत् इति त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। डी अजिता డి అజిత ఎక్కడ మే స్కూల్ అమ్మా? బాలబాను స్టార్ట్ చేసేయమ్మా. ఓం 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 శ్రీ పరమాత్మనే నమః.
आदच्चतुर्दोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वानमये प्राह मनुरिक्ष्वाहये ब्रवीत्। एवं परम्परा प्रातमिमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेज्य योगप्रोक्त पुरातनः। भर्गोऽसि मेन सकाञ्चेति रहस्यम् एकदुद्धमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिः। श्रीभगवानुवाच बहूनि वे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अजोऽपि सन्न वेयात्मा भूतानामीश्वरूपी सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः चत्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपासिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां तदैव भजाम्यहं। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पाद सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसा तस्य कर्तारमभियां विद्यकर्तारमव्ययं। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलेषु इति मां योऽभिजानाति कर्म भिन्न स भज्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽपि अत्र मोहिता ताते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे सुबत। कर्मणोऽपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणि च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमहु पण्डितं बुधः शक्यकर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तनिराशयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। ओम शांति शांति शांतिः। వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ డ్రైవర్ ఎందుకో ఫోన్ చేస్తున్నాడు. సరే కార్తికేయ ఒకసారి మాట్లాడండి. కార్తికేయ కార్తికేయ టెంపనీ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్. వీడు మన చిన్మయ్య బాలగారు. ఆగండి. టెంపనీ ఏయ్ 4. నువ్వు టెంపరీ డిఫరెంట్ చేసావు. నెత్తి చెత్తకొడతాను. సరిగ్గా చెప్పు. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ చతుర్థోऽధ్యాయः జ్ఞానకర్మసన్న్యాసయోగः. శ్రీభగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఏవం పరంపరా ప్రతం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలేనేహ మహత యోగో నష్ట పరం తప స ఏవాయం మయా తేద్య యోగః ప్రోక్త పురాతనः. భక్తోऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तप. अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा ममया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामग्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काञ्चन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त हि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म च चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलेषु इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे सुपात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वसमारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्न्यदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः డాఫోడిల్స్ అవి బాగోలేదండి. ఏ క్లాస్ అమ్మా? 7th క్లాస్. ఏం పేరు? పేరు ఉజ్వల ప్రణీత. ఉజ్వల ప్రణీత. స్టార్ట్ చేసేమ్మా. ఓం శ్రీమద్భగవద్గీత అథ చతుర్థోऽధ్యాయः జ్ఞానకర్మసన్యాసయోగः శ్రీభగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్ ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజస్య యో విదుః సకాలేనేహ మహతా యోగో నష్ట పరంతప స ఏవాయం మయా తేద్య యోగ ప్రోక్త పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. శ్రీభగవానువాచ బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి న త్వం వేత్త పరంతప. అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోऽర్జున వీతరాగభయక్రోధాః మన్మయా మాముపాశ్రితः బహవో జ్ఞానతపసా పూతా మద్భావమాగతాः ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहं मम
प्रवर्तन्ते मनुष्यपाद सर्वसः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यः कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यः कर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानादिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तदा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविद यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुज यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्दितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे నెక్స్ట్ పేరేంటమ్మా సాహిత్ ఆ? బీపీ సాహిత్ ఏంటమ్మా బీపీ సాహిత్ బీబీ సాయి సాహిత్ సాహిత్ ఏ క్లాస్ నాన్న 7th క్లాస్. స్టార్ట్ చేసి ఓం శ్రీమద్భగవద్గీత అథ చతుర్థోధ్యాయः జ్ఞానకర్మసన్యాసయోగः శ్రీభగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్ ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప స ఏవాయం మయా तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेत्त सर्वाणि
నత్వం వేత్త పరంతప అజోపి సన్ అవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా యథా యథా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున వీతరాగభయక్రోధ మన్మయా మాముపాసితః బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగత ఏ యదా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తదైవ భజామ్యహం మమ వత్మానువర్తంతే మనుష్యం పాద సర్వసః కాంక్షంతః కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతా క్షిప్రం హిమానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్యకర్తారమవ్యయం న మాం కర్మాణి లింపంతి న మే కర్మఫలే స్పృహ ఇతి మాం యోభిజానాతి కర్మభిర్న స బధ్యతే ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షుభిః కురు కర్మైవ తస్మాత్వం పూర్వై పూర్వతరం కృతం కిం కర్మ కిమ కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితా తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్ కర్మణో హ్యపి బోద్ధవ్యం బోద్ధవ్యం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ బోద్ధవ్యం గహనా కర్మణో గతిః కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యేత్ అకర్మణి చ కర్మ యః స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు స యుక్తకృష్ణ కర్మకృత్ యస్య సర్వే సమారంభా కామసంకల్పవర్జితా జ్ఞానాగ్నిదగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం వృధా త్యక్త్వా కర్మఫలాసంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః కర్మణ్యపి ప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్ కరోతి సః నిరాశ్రీయత చిత్తాత్మ త్యక్త సర్వపరిగ్రహ శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం యదృచ్ఛాలాభసంతుష్ట ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః సమసిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే గతసంగస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థితచేతసః యజ్ఞాయాచర తత్కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిః బ్రహ్మగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా దైవమేవాపరే యజ్ఞం యోగినః పర్యుపాసతే బ్రహ్మజ్ఞావపరే యజ్ఞం యజ్ఞేనైవోపజుహ్వతి స్తోత్రాదీనింద్రియానన్యే సంయమాగ్నిషు జుహ్వతి శబ్దాదీన్ విషయానన్యే ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి సర్వాణీంద్రియకర్మాణి ప్రాణకర్మాణి చాపరే ఆత్మసంయమయోగాగ్నౌ జుహ్వతి జ్ఞానదీపితే ద్రవ్యయజ్ఞాస్తపోయజ్ఞ యోగయజ్ఞాస్తదాపరే స్వాధ్యాయజ్ఞానయజ్ఞాశ్చ యతయః సంసితవ్రత అపానే జుహ్వతి ప్రాణం పానే పానం తదాపరే ప్రాణాపానగతిరుద్ధ్వా ప్రాణాయామపరాయణ అపరే నియతాహార ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి సర్వేప్యేతే యజ్ఞవిదః యజ్ఞశపిత కల్మషా యజ్ఞశిష్టామృతభుజా యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్త యజ్ఞస్య కృతోన్య కురు సత్తమా ఏవం బహువిధా యజ్ఞ వితతా బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్ధి తాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఏ క్లాస్ అమ్మా? ఏ క్లాస్? ఏ పేరమ్మా? ఆదర్శ్. ఆదర్శ్. ఏ పేరన్నా? ఆదర్శ్. స్టార్ట్ చేసేమ్మా. ఓం
श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया माम् उपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहं मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज चातुर्वर्ण्यं रयासुष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञाननिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुध त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं नैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दानि विषयाण्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च परे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते अपाने द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगो यज्ञस्तदा परे स्वाध्याय
स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संचितव्रत अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पान तदा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायण अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेश जुह्वति सर्वेऽप्येत यज्ञविद यज्ञक्षपितकल्मष यज्ञाशिष्टानुतभुज यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे. ఏ క్లాస్ అమ్మా? 8th class. ప్లేస్ పేరమ్మా? పి హైమా ప్రణవి. హైమా ప్రణవి. స్టార్ట్ చేసేయండి. ఓం ప్రణవి. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः. ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहं. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यत् कर्तारमव्ययं. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः. तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं
कर्तव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीरतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्ये सम्यक् जुह्वति शब्दादिविषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तदापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तदापरे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ఏ క్లాస్ అమ్మా? 8th class. ప్లే పేరు దక్షశ్రీ. స్టార్ట్ చేసింది. ఓం శ్రీమద్భగవద్గీతా అథ చతుర్థోऽధ్యాయः జ్ఞానకర్మసన్యాసయోగः శ్రీభగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్ ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప స ఏవాయం మయా తేద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం స ఏవాయం మయా తేద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. శ్రీభగవానువాచ బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప.
अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पाद सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैः देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यः कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म इव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तदापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संस्थितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पाणं तदापरे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। दक्षश्री ओके वेरी गुड పేరేంటమ్మా జెనీషా ఏ క్లాస్ 9వ స్టార్ట్ చేసింది
ॐ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेत्त सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पाद सर्वसः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्यः कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यः कर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म
कर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायण अपरे नियताहार प्राणार्पानेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे।